இப்படி மாத்தினா ஆடாது. இதுக்கே காசு கொடுக்குறோம், இதுக்கே எல்லாரும் காசு கொடுக்குறோம். റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശിവാജി ദ ബോസ് മൂവിയിലെ സെക്കൻഡ് സീൻ ആണ്. ലാസ്റ്റ് സീനില് ലൈക് ഫാന്റാസ്റ്റിക് സീൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഈ ലൈക് ആ ഒരു ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു. ആൻഡ് ഫോർ വാട്ട് ഹീസ് ഇൻ ജയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡിഡ് ഗുഡ് ഫോർ പീപ്പിൾ. അതാണ് സംഭവം. ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മളെ ആ ഒരു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ശിവാജിനെയും കാണിച്ചു. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ശിവാജി എന്നല്ല രജനി സാറും അതുപോലെ വിവേക് കോമ്പിനേഷനും നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ കോമഡിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എനിക്കൊരു മറ്റേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ മൂവീസ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മൂവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേക്കപ്പ് അത്ര വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഫീൽ ദാറ്റ്. ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ദർ വുഡ് ബി സം റീസൺ, എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല. മൈറ്റ് ബി ലൈക്ക് ആ ഒരു സമയത്തെ ബഡ്ജറ്റ് സംഭവം ആണോ എന്നുള്ളത്. 2007 ഇറങ്ങിയ പടമാണ്. പിന്നെ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ രജനി സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല, നമ്മൾ അതിനുശേഷം കണ്ട എന്തിനെല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. ലുക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. അറിയില്ല എന്താ സംഭവം. കാരണം ഇത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നുള്ള ഒരു പടമാണ്. 2007 അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് കിട്ടു വേറെ ലെവലാണ്. ഐ ഫീൽ ദ ലൈക്ക് ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ തന്നെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ പറയാ, അവര് അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, ഹി ഗിവ്സ് ലൈക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ ടു ട്രഡീഷൻ. അതാണ് ആളുടെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നത്. അതായത് കീപ്പിംഗ് അപ്പാർട്ട് ആ ഒരു ലുക്ക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നല്ലത് ചെയ്യാന്നുള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ആൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആള് റിച്ച് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോറായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. മാക്സിമം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതിനാണ് ശിവാജി ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വില്ലനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സുമൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്ന് തോന്നുന്നത്. സുമൻ തന്നെ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫേസിലെ എക്സ്പ്രഷൻ മാറിയത് ഒരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആട്ടോ. പക്ഷെ അപ്പോ അവിടെ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവമാണ് നടക്കുന്നത് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് കം ടു ഡു, ബിക്കോസ് പുള്ളിക്കാരുടെ കയ്യിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാ സംഭവം ചെയ്തിട്ട് പൈസ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെൻ ഹി ഡു ഗുഡ് തിങ്സ് ആരെങ്കിലും പണി കൊടുക്കായിരിക്കും. അതാണ് സാധ്യത ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആൻഡ് ശ്രീയ ശരന്റെ എൻട്രി ഇതുവരെയായിട്ടും ആയിട്ടില്ല. ലൈക് ഫസ്റ്റ് സീനിൽ ലൈക് ഫുൾ ഓഫ്. പക്ഷെ ആ ഒരു പോയിരിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. അച്ഛൻ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ജോളി, അതായത് ഭയങ്കര രസം. ആ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക് ദേ ആർ ലൈക് ഫ്രണ്ട്സ്. ഭയങ്കര ഇന്നസെൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര നമ്മുടെ മണിവണ്ണൻ ശങ്കർപടത്തിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ പടയപ്പേലൊക്കെ ഉണ്ടായി. പടയപ്പേല കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അവസാനം നല്ലതായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് തുടക്കം തൊട്ടേ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി മദർ, ഷീ ഈസ് വെരി ക്യൂട്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അമ്മയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇമോഷൻ. ആ ഒരു ഫേസിൽ കറക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ്, അതേ പറഞ്ഞ അച്ഛനമ്മയും കറക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. റെഡിയല്ലേ? ആദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് അല്ലെ? ആദ്യമല്ലേ? ആദ്യം ആദ്യമായിരിക്കും. ഓ എല്ലാം ഉണ്ട്. മറ്റേവരാണോ? ബാക്കി 8 ലക്ഷத்தையும் இதே போல கேஷா கட்டிட்டு பையனை ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. கட்டிட்டீங்கய்யா. இனி விக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லைங்க. எப்படியாவது ஆம்புலன்ஸ் ஏத்துங்கய்யா. 18 லட்சம் செலவில்லமா முதலீடு. நாளைக்கு உங்க பையன் டாக்டர் ஆன பிறகு இதை விட எத்தனை மடங்கு சம்பாதிப்பான்? வரதட்சணையே 1 கோடி வராது. நான் எப்படியாவது சம்பாதிச்சு உங்க பணத்தை கட்டிடுறேன் சார். ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் சார். அடடே வாங்க சிவாஜி, ஐயா கூப்பிடுறேன். நீங்க போ. அடுத்த மாசம் 10ஆம் தேதிக்குள்ள பணத்தை கட்டிடுறேன். ഓ നല്ല പൈസ പറയുന്നുണ്ട്. ലക്ഷം കൂളായിട്ടാ പറയുന്നേക്കാം. പക്ഷെ പൊളൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചോന്നില്ലേ. ஒரு 20 ஏக்கர் லேண்ட் வாங்கி போட்டு ஆபீஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ், ரெசிடென்ஷியல் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டி ரியல் எஸ்டேட் பண்ணலாம். ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டலாம். சார், யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிடல் கட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் கேட்டா அது சரியா வராது. நான் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிடல்னு 20 வருஷமா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சீட்டுக்கு 3 லட்சத்துல இருந்து 30 லட்சம் வரைக்கும் வாங்குறேன். ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரிக்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய் வாங்குறேன். நீங்க பாட்டுக்கு ஏன் ஏத்தாப்ல கடை போட்டு 5 பைசாக்கும் 10 பைசாக்கும் அவல் பொறி மாதிரி சீட் கொடுத்தீங்கன்னா ஏன் பிசினஸ் படுத்துறாது? நாம எப்பவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும்னு விரும்புறேன். நீங்க ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பண்ணுங்க. கவர்மெண்ட்ல அத்தனை பேரும் நம்ம ஆளுங்க தான். உங்களுக்கு ஒரே வாரத்துல பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்தாங்க. இல்லைங்க, என் லட்சியமே அது. அப்ப நீங்க தாராளமா ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. எனக்கு எந்த அப்ஜெக்ஷனும் இல்லை. என்ன ஒண்ணு, நம்ம பசங்க கொஞ்சம் கோவக்காரனுங்க. நான் எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க.
ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சிருவாங்க. இப்படித்தான் லண்டன்ல இருந்து NRI ஒருத்தன் வந்தான். அவன் பேர் என்னப்பா? சுகீர்த்தராஜா. அவனை அடிச்ச துரத்திட்டானுங்க. அவன் ஆள் எங்க இருக்கானே தெரியல. பூமிக்கு மேல இருக்கானோ அதுல இருக்கானோ. என்ன மிரட்டுறீங்களா? ஐயா மிரட்டலங்க சிவாஜி, நடக்கிறத சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க யோசிச்சு முடிவு பண்ணுங்க. உங்களுக்கு உதவ விருப்பம் இல்லைன்னா விட்டுடுங்க, நானே பாத்துக்கிறேன். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். உங்க ப்ராஜெக்ட் நல்லா வரணும்னு நான் கடவுளை വേണ്ടിக்கிறேன். എന്റെ മോനെ, ഇതാണ് വില്ലനല്ലേ? ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചവളെ ഒട്ടും മറ്റേതാവുന്നില്ല. ശിവാജി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഇവരുടെ ഈ സാധനത്തിന് நல்ல திட்டம். உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை உதவிகளையும் இந்த அரசு செஞ்சு கொடுக்கும். This is பழனிசாமி, my PS. இவர் எல்லா விவரங்களையும் கொடுத்து சொல்லுவார். சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கே ஒரு நாள் ஆகும். இப்போ நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன். ஈவினிங் லீகரிடியன் பாருக்கு வந்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா உட்காந்து பேசலாம். ஓகே. யுஎஸ்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க. ஆமா. வரும்போது இந்த ஃபாரின் சரக்குக்காக கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? அதையும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸா பேசலாம். ஏன் இந்த லோக்கல் சர்க்கெல்லாம் உள்ள விட்டா ரிலாக்ஸ் ஆக மாட்டீங்களா? எல்லாம் விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு தம்பி. எது இந்த சொந்த காசு கொடுத்து குடிக்கிறியா? ஆமா சும்மா நீங்க போங்க சார், நம்ம அங்கே போய் അതന്നെ കൈക്കൂലി. അതാണ് ഇന്ത്യൻ இல்ல மாமி கும்பிட போறோம். மாமி ஆமா, உனக்கு பொண்ணு பாக்கறதுக்காக வந்திருக்கிறோம். இந்தா இது நீ கட்டிக்க, இது எனக்கு. അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര രസമല്ലേ? വേറെ വരിയില്ലേ കാണുമ്പോ? അത് പോയി പോലീസ് നടത്തം കണ്ടു. எஸ் கம் இன். ஆம்பளையும் நானும் ஆம்பளை அவரும் ஆம்பளை, அது என்ன தப்பு? என்ன குடும்ப சரவணன் சார் இது? வண்டிக்குள்ள என்னடா நிக்கலனா? வேட்டி மாத்துறோம். அதுக்கு ஏன் கார் ஆடுது? அதுவா, வேட்டியே இப்படி மாத்தினா ஆடாது. இப்படி இனிதான் தேடணும். கோயில் கோயிலா போவோம், யாரையாவது பிடிச்சிருந்தா சொல்லு, பேசி முடிச்சிருவோம். என்ன இந்த ரேஞ்சு கொண்டு வந்து தேடும். என்ன நீ கேக்குற மாதிரி குடும்ப பாங்க ட்ரெடிஷனல் கால் சென்டர் கல்ச்சருக்கு மாறியாச்சு. ஏதோ ஒன்று ரெண்டு மிச்சம் இருந்ததுன்னா அது கல்யாண வீடுகள்லயோ இல்ல இந்த மாதிரி வெள்ளிக்கிழமை கோயில்களையோ தென்பட்டாதான் உண்டு. தென்படுதான் பாரு. അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല രസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഒരു യങ് വൈബ് ഇല്ലേ? ആ ഓ അമ്പലങ്ങളായ അമ്പലങ്ങള് എല്ലാം തിരയുന്നുണ്ട്. எனக்கு என்னமோ ஒரு கோட்டா ஊர் தோண்டடா. நான் தான் சொன்னனே, நீ கேக்குற மாதிரி தமிழ் பொண்ணுகள்லாம் லெமூரியா கண்டத்தோட வளர்க்குறிச்சு போயாச்சு. இன்னும் 2 கோயில் பாப்போம், கிடைக்கலன்னா ஸ்ட்ரைட்டா யாழ்ப்பாணம் போயிட வேண்டியதான். ഓ അങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരണേ. மங்களா இங்களா அங்களா അങ്കളാ பொருளா ഓ അവിടെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഭയങ്കര രസത്തില് കാണിച്ചു, ഒരു ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ? ഇല്ലേ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതൊരു വേറെ ഫീൽ, അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു ഫീൽ. ആ போய் பேசுடா. ஏய் நான் நீ தான் போய் பேசணும். I feel very shy and uncomfortable to speak to strange women, you know. ഓ ഇടക്കിടക്ക് അമേരിക്കക്കാരൻ വരും. போய் பேசுப்பா. Excuse me. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? மெட்ராஸ்க்கு எப்படி சார் போகணும்? நக்கலா? ஏய் நீ நிக்கிறதே மெட்ராஸாண்டா? ஐ மெட்ராஸ் வந்துருச்சாம்பா. ரொம்ப தேங்க் யூ சார். ஏ மாமா வாடா போலாம். யார பக்கற டேய் மாமானே? ஏன் மாமாவை சொன்ன சார்? இவன் உனக்கு மாமாவா? ஆமா அங்கிள். கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா அங்கிள் போலீஸார். மங்களாவை விடு, இங்க ஒரு பங்களாவே போகுது பாரு. ഓ சார் இது நான் கொண்டு வந்துட்டேனே, இது வீட்ல வச்சு சாப்பிடுறதுக்கு. உங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட், ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி, லோக்கல் முனிசிபாலிட்டி, வாட்டர் சப்ளை போர்டு, டிஎன்இபி, பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுன்னு 16 டிபார்ட்மெண்ட்ல கிளியரன்ஸ் வாங்கணும். மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டுறதுக்கு கவுன்சில் அப்ளை பண்ணணும். டெல்லியில கவனிச்சுக்கணும். மொத்தம் 560 பேர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும். 720 இடத்துல கையெழுத்து போடணும். 1 வருஷம் அலைந்து முடிக்க வேண்டிய வேலை இது. நீங்க தான் சார் சீக்கிரம் முடிக்கிறது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஒன் மோர் லார்ஜ், உங்க ப்ராஜெக்டோட பட்ஜெட் எவ்வளவு? 200 கோடி. அதில் ஒரு 2% 4 கோடி ரூபாய் கொடுத்துருங்க. சீக்கிரமா கொடுத்துருங்க. ഓ
எதுக்குங்க 4 கோடி? என்னங்க புரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க? ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் பெரிய தெய்வங்கள், உப தெய்வங்கள், குட்டி தெய்வங்கள்னு கடைசி 300 வரைக்கும் கோடியில இருந்து தேங்காய் மூடி வரைக்கும் வச்சே ஆகணும் சார். வைக்கலன்னு வேலை நடக்காது சார். எவனும் வாயை திறந்து கேட்கவும் மாட்டான், நேரம் கொடுத்தா வாங்கவும் மாட்டான். நேரம் பார்த்து நெளிவு சொல்லியோட நேக்கா கொடுக்கணும். உங்களால முடியுமா? அதுக்குதான் நான் இருக்கேன். ஒன் மோர் லாட். எதுக்கே காசு கொடுக்கணும்? எதுக்கே எல்லாரும் காசு கொடுக்கணும்? நேர்வழியில் சம்பாதிச்சு நேர்வழியில் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி நல்ல படிப்பு நல்ல மருத்துவத்துறதுக்கு எதுக்கே லஞ்சம் கொடுக்கணும்? சிவாஜி, நான் என்ன பிசினஸ் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் கேட்டேன், ஏழைங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு. நீங்க பண்ணுங்க சார், நான் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு வரல. இங்க காசு வெட்டலன்னா ஒரு கக்கூஸ் கூட கட்ட முடியாது தெரியுமா? எனக்கு உங்க யார் தெய்வம் தேவையில்லை. நான் படிச்சவன். அவர் ஃபாலோ ஆல் தி ரூல்ஸ். ஃபில் சிலியன் ஃபார்ம்ஸ். நேர்வழியே போய் எல்லா பர்மிஷன் வாங்கிட்டு 10 பைசா கொடுக்க மாட்டேன். ஏமா அந்த பணம் கொடுங்க. எமோஷனல் ஆகாத சிவாஜி. இவங்களையெல்லாம் நம்ம பகைச்சுக்கவே கூடாது. பல இடைஞ்சல்கள் வரும். நியூசன்ஸ் வெரி ஜாஸ்தி. இவன் ஃப்ராடா மாமா. இவனை பார்த்து ஏன் பயப்படுற? பட்டல வேடா. இது ஒண்ணும் நீங்க எனக்கு சும்மா கொடுக்கல. இவ்வளவு நேரம் நான் உட்கார்ந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணதுக்கு கன்சல்டிங் ஃபீஸ். ஊட்டியே அந்த 4 லார்ஜ் சர்வீஸ் சார்ஜ். ஆடா வாங்குங்களா? போங்க போங்க, முட்டி மோதி திரும்பி நீங்க என்கிட்ட தான் வந்தாங்க. குடா சொட்ட. எவர் നേരായ വഴിയിൽ നോക്ക പറ്റില്ല എന്നുള്ള സംഭവമാണ്. வயலேஷன் போல இருக்குங்க. வேரியேஷன் எஃப்ஓபியா சிஏஎஃப்ஆ வேல்யூவேஷனே தப்புங்க. நீங்க கட்டுற இடம் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஜோன் கேட்டகரியில் இல்லைங்க. ஜோன் கன்வர்ஷன் பண்ணணும். சிட்டி லிமிட்டை தாண்டி இருக்கிறதுனால தாசில்தார்ட்ட ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துருங்க. ദൈവമേ, கட்டக்கூடாது. எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜ் ரெகுலேஷன் 2000 ஒரு தடவை படிச்சிருங்க. பணத்தை இந்தியாக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் கிளியரன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? சேல் டீட் பத்தி ஒரு லீகல் ஒபினியன் வரும். இதுக்கு அதிகாரம் சென்ட்ரல்ல தான் இருக்கு. சிஆர் சென்ட்ரல் தான் பாத்துங்க. பார்ட் 136 கேங்க. 173 ஏ 88B டிபெண்டிங் ஆபரேஷன் பிளான் ப்ரொஃபஷனல் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் ஸ்கீம். சிக்ஷாபியன் கம்ப்யூட்டர் லிட்டரசி அண்ட் ஸ்டடீஸ் ஸ்கீம். அதர்ஸ் எஜுகேஷனா. சிவாஜி, நீ என்னதான் கரெக்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் இது நோட்ட அது நோட்டன்னு அலக்கழிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ரெண்டே வழிதான் இருக்கு. ஒண்ணு, அவங்க கேட்கிற காசை கொடுத்து தொலைக்கணும். இல்ல இந்த ப்ராஜெக்டே டிராப் பண்ணிடும். இங்க காசு வைக்காம எந்த காரியமும் நடக்காது சிவாஜி. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓ, ഇത് ശങ്കർ പടത്തിൽ കാണിക്കുന്ന സാധനല്ലേ? ആ ഒരു റിയാലിറ്റി. சொன்னேன்ல மறுபடியும் என்கிட்ட தான் வந்தாகணும்னு. ഓ, மிஸ்டர் அல்பநாயகம். ஆசை நாயகம். ஓ, ஆசையா? അല്പനായകൻ. டேக் ஓகே கேமரா ஆஃப். கேமரா சார் சும்மா. ടേക്ക് ഓക്കെ ക്യാമറ ഓഫ് പേടിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, വരുന്നുണ്ട് എല്ലാരും. അതല്ലേ പറഞ്ഞത് മറ്റേ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാന്ന്, ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താ മേടിക്കില്ലാന്ന്. பணமா வேணாம் சார். இவ்வளவு நேர்மையான மனுஷனை பாப்பேன்னு நினைக்கவே இல்லை சார். பணமா வாங்கினா ரிஸ்க். பிரின்ஸ் ஜுவல்லர்ல நெக்லஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். என் மிஸ்ஸஸ் ஜமுனா பேரை சொல்லி பே பண்ணிடுங்க. ஜமுனாவுக்கு என்ன ரேட்? இல்ல ஜமுனா நெக்லஸ். ഒരു ஃபிகர் தானே. சூட் நம்பர் 35 இருக்கு. போங்க. சூப்பர் நம்பர் கூட்னா 8 வரும். போன் பண்ணா ரெய்டே வரும். இந்தாங்க ரூம் கீ. ഓ, உண்மையிலேயே என்ன மாமாவாவே ஆக்கிட்டாங்க சிவாஜி. മാമ ഉണ്മയിലെ മാമയാക്കിട്ടെ. இந்த யூனிவர்சிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 6 மாசத்துக்குள்ள முடிச்சா. சிவாஜி, ஒரு குட் நியூஸ். என்ன? அன்னைக்கு கோயில்ல பார்த்தவே ஒரு குடும்ப பாங்கினி. அவ பேர் தமிழ்ச்செல்வி. ஆஹா, படிச்சது BA தமிழ் லிட்டரேச்சர். அதனாலதான் சரியான வேலை எதுவுமே கிடைக்காம அடையாறு மியூசிக்கல் ஸ்டோர்ஸ்ல சேல்ஸ்லா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். வீடு வேலைச்சேரியில. நல்லா படிச்சோண்டு தடாதடியா நேர்ல போனா வாசல் வச்சு பேசி அனுப்பிச்சிருவான். அதுக்கு வேற ஒரு வழி இருக்குது. என்ன வழி? தனி வழி. ട്രാക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ സീരിയസ് മോഡ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അത് അവിടെ സോൾവ് ആയില്ലേ? போலீஸ் மனசு வச்சா மட்டும் தடுக்க முடியாது. பொதுமக்களும் ஒத்துழைச்சா தான் கம்ப்ளீட்டா தடுக்க முடியும். இப்பெல்லாம் திருட வரவங்க டெலிபோன் ரிப்பேர், சேல்ஸ் ரெப்பு, கணக்கெடுப்புன்னு சாதாரண ஆள் மாதிரி தான் வீட்டுக்குள்ள நுழைறாங்க. உங்களுக்கு அப்படி யார் மேலேயாவது சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா சகஜமா பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே ஒரு ரூம்ல வச்சு கூட்டிடுங்க. 24848 கூப்பிட்டீங்கன்னா இம்மிடியேட்டா அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். അവര് വരും നീ. അവര് മറ്റേ ലുക്കിലാണ് അവരെ. யாருங்க நீங்க? ஆபீசர்ஸ். என்ன ஆபீசர்? அசிஸ்டன்ட் எலக்டோரல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆபீசர் ஃப்ரம் தி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா. புரியும்படியா சொல்றேன். உங்க எல்லாருக்கும் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்றதுக்காக வந்திருக்கோம்.
வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு ஓட்டர்ஸ் லிஸ்ட் எடுக்க வந்திருக்கோம். சார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். உங்களுக்கு அப்படி யார் மேலேயாவது சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா சகஜமா பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு ரூம்ல வச்சு கூட்டிருங்க. உள்ளே போ. சார் வாங்க. குடும்ப தலைவர் யார்? நான் தாங்க ராமலிங்கம். வயசு 48. குடும்ப தலைவி யார்? ஜோதி வயசு 42. உங்க வீட்டுல ஒரு ஃபிகர் இருக்குமே, அதை வர சொல்லுங்க. உங்க பொண்ணு வர சொல்லுங்க. அவங்க எதுக்கு வரணும்? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் விவரம் வேணும்னா என்கிட்ட கேளுங்க, நான் சொல்றேன். அதெல்லாம் முடியாது. நாங்க கண்ணால பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இல்ல கண்ணை விட்டு விழுந்துடும். வர சொல்லுங்க. ஏன்னா நாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். சந்தேகமா இருக்கு. நீ போய் பேச்சு கொடுத்துட்டே இரு, மத்தது நான் பாத்துக்கிறேன். வாய் இருந்து வர்ற வாட்டர் ஃபால்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணு. ஸ்டார்ட். பேரு தமிழ்ச்செல்வி. வயசு 21. வயசு 7. 7. செருப்பு சைஸ். என்னமா இது? சமைக்க தெரியுமா? குடல் குழம்பு வைக்க தெரியுமா? எங்க போறீங்க? சூச்சு. போயிட்டு வாங்க. ஒண்ணு அர்ஜென்ட்ல நிதானமா போயிட்டு வாங்க. அதுக்கு நாங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். கணக்கு எடுத்துக்கிறோம். கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். துணைமான், மிஸ்டர் துணைமான். என்னையா? எங்க வீட்டுக்கு 2 திருடங்க வந்திருக்காங்க. போன போட்டு போலீஸ் கூப்பிடுங்க. கவலைப்படாதீங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். இதெல்லாம் ஓட்டர் லிஸ்ட்ல கேக்குறாங்க. புதுசா சேர்த்துருக்காங்க. கேள்வி கேட்காது. We are strict officers. போடுங்க போடு. அம்மா பாடு. பாட்டோட தீராத விளையாட்டு பிள்ளை, கண்ணன் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை, கண்ணன் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. அப்படி எத்தனை வருஷத்துக்கு தான் கண்ணனே விளையாடிட்டு இருக்கோம். பாட தெரியும். ஒரு பிட்ட போறேன். ஐயோ அம்மா, என்னம்மா இதெல்லாம்? ஒரு துண்டை விட்டு போடுமா, இப்போ வந்துருவாங்க. மாமா நந்த கோபாலனை லேட்டஸ்ட் பிட்டா போடு. லேட்டஸ்ட்னா ராரா. ചന്ദ്രമുഖി അഗൈൻ. അവര് കാണിക്കുന്ന നോക്കി, അവരടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ? മറ്റേതുപോലെ അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ? ഇവിടെ റെഫറൻസ് അല്ലേ കൊണ്ടതല്ലേ ഏകദേശം മറ്റേത് 2 years മുന്നേ അല്ലേ? പോലീസ് വന്നിങ്ങനെ ஐயோ, திருநீங்களே இஸ்டோல மிஸ்டேக். சரி, அன்னைக்கு கோயிலே எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க. எஃப்ஐஆர்ல ஒரு கைது இவட்ல பிக்சர் அம்பிச்சு. ഓ എല്ലാരും വന്നല്ലോ. யோ, பெரிய கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் அவருக்கு ரிட்டர்ன் 250 கோடி கழிவு, சர்டிபிகேட், பாஸ்போர்ட், கிரெடிட் கார்டு, கிரீன் கார்டு. கிரீன் கார்டுனா அங்க ரேஷன் கார்டுன்னு அர்த்தம். ഓ എല്ലാം എടുത്തോണ്ടെന്ന്. உள்ள பேங்க் கூட இல்ல மாமா. அப்புறம் எதுக்கு எலெக்ஷன் அதிகாரிகள் சொல்லி உங்க வீட்ல போய் பீரோ புலிங் பண்ணோம்? நாம ஒண்ணு பீரோ புல்லிங் பண்ண போல சார், ஃபிகர் புல்லிங் தான் பண்ண போனோம். சிவாஜி என்ன இதெல்லாம்? எனக்கு இந்த பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. இவங்களை பத்தி முழு விரும்பம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன். மாமா தான் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான ஐடியா. சிவாஜிக்கு இந்த பொண்ணு பிடிச்சு போச்சா? இதற்கான இதுக்கு நாளா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். நீங்க தானே பொண்ணோட அப்பா அம்மா. எந்திரியா யோ, எந்திரியா போய் எல்லாத்துக்கும் காய் வாங்கிட்டு வாங்க. அப்படியே பாக்கு வெத்தல பூ பழம் வாங்கிட்டு வர ഓ சொல்லுங்க. അവിടെ തന്നെയാ? ஹலோ, இந்த ஸ்டேஷன்ல எல்லாரும் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் போவாங்க. தர்மபுரி பக்கம் ஜாதி வித்தியாசத்துல பாக்குறது இல்ல, வரதட்சணை வாங்க மாட்டோம். ஏன் சார் இது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இல்ல கல்யாணம் பண்ணுமா? இன்பட்டு நடக்கிற காதல் கல்யாணத்துல பாதி கல்யாணம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் நடக்குது. டென்ஷனை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போ டெய்லி கேமரா எடுத்துவாங்க, நாளை கொடுத்துருவோம். பாருங்க, எல்லா செலவும் எங்களுக்கு தான். தமிழ் மொழி தான் கல்யாணம். ஏமா குழந்தை பிறந்த தாய்ப்பால் கொடுப்பல? அது இல்லைங்க, பவுடர் பால் அது இது குடுத்துச்சுன்னா குழந்தை ஆரோக்கியம் முக்கியம் இல்லைங்களா? நான் என் பிள்ளை சிவாஜிக்கு 5 வயசு வரைக்கும் தாய்ப்பால் தான் கொடுத்தேன். பார்த்தா பால் குடிச்சு வளர்ந்த மாதிரியே தெரியலையே.
டிகாக்ஷன் குடிச்சு வளர்ந்த மாதிரி தான் இருக்கான். ஏன் என்ன கருப்பா பெற்ற வெள்ளையா இருந்தா அழுக்காயிடுவா பாக்காரு. ഓ அடுத்த 3 வருஷத்துலயே கல்யாணம் ராஜா புத்தியா வேண்டவா ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അമ്മ ഭയങ്കര രസമാണ്. எங்கெல்லாம் பார்த்தா பைத்திய மாதிரி தெரியல. ஆமா, என்ன ஓமா உங்க கான்டாக்டே சரியில்லையே. நீங்க யாரு என்ன ஏதுனே தெரியாம திடீர்னு கல்யாணத்தை பத்தி பேசுறா என்ன அர்த்தம்? இத்த சீமந்தமே பண்ணிடுவீங்க போல இருக்கு. டேய் எந்திரிக்க போலாம். இன்ஸ்பெக்டர் வீடு வரைக்கும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க. ரொம்ப தான் பண்ணிக்குதுங்க. உனக்காக 1000 பொண்ணுங்க கியூல நிக்கிறாங்க. இல்லடமா, கடிச்சவங்களை கட்டிக்கிறத விட புடிச்சவங்களை கட்டிக்கிட்டா தான் லைஃப் சந்தோஷமா இருக்கும். இத ஆட்டோ பின்னாடியே எழுதி வைக்கலாம். ഓട്ടോക്ക് പിന്നെ പൊളി പൊളി പൊളി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സീൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിനകത്ത് മെയിൻ ഒരു ആള് വിവേക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ആ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും പ്ലസ് രജനി സാറിന്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു കോംബോ ശരിക്കും എനിക്ക് വേണം അവർ രണ്ടുപേരും വരുമ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു യൂത്ത് വൈബ് അടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് അവരുടെ ആ ഒരു കോംബോയില് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ ഡയലോഗ്സിൽ രജനി സാറും പ്രത്യേകിച്ച് രജനി സാർ കോമഡി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള നമുക്കും അറിയില്ല. നമ്മളങ്ങനെ കൂടുതലും സ്റ്റൈലിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങള്. പക്ഷെ നമ്മള് കണ്ടേ പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവേകിന്റെ കൂടെ ആ കോമഡിയിൽ അതേപോലെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ടഫ് സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ടുപേരും നല്ല സംഭവമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രക്ഷയില്ല. അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കോംബോ ആണ് ഈ സീനിൽ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്പോണ്ടേനിയസ് സംഭവത്തിലാണ് നമുക്കും ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ചിരി എലമെന്റ് നമ്മളിലും വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല അച്ഛനമ്മ, അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അച്ഛനമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര കൂൾ ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ആളുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയും കാണിച്ചു, ലൈക്ക് ഹി വാണ്ട് ടു ഡു ഗുഡ് തിങ്. പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ അധികം എന്താ പറയാ കൈക്കൂലി സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടായിട്ട് വരുന്നു. പെണ്ണ് വരെ കൊടുക്കേണ്ടായിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. കറക്റ്റ്. അത് ശങ്കർ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കണ്ട അതേ സാധനം ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കും ചെയ്തു. ആ പൈസ കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് എവറിത്തിങ് ലൈക്ക് ആ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞ 1 year ഒക്കെ ഡിലേ വരും എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അല്ല മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുള്ള സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പോയിണ്ടായിരുന്നു. അതന്നെ സംഭവിക്കും ചെയ്തു. അതും സുമൻ എടുത്തു പറയണ്ട കേട്ടോ. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീനില് എന്റെ മോനെ അത് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഫേസ് അല്ലേ, ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവളെ ചിരിച്ച് മയക്കിയിട്ട് കൊല്ലാന്നൊക്കെ സംഭവം. അതുകൊണ്ട് ആള് ഭയങ്കര പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉളത്തരാണ്. ഫുള്ള് വൃത്തിയിടും ഉളത്തരങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നല്ല എന്താ പറയില്ല ആ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ. പക്ഷെ ആളുടെ മനസ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നല്ല, മനസ്സിലുള്ളതല്ല പുറത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എത്ര പൈസയാണ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് അത്രയും ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും അവരെടുക്കുന്ന. ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മെഡിക്കൽ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ ആ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് സൊസൈറ്റി. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ 2007 ഇറങ്ങിയ പടാണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെയും കൂടി. ആ സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോളേജിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്താലേ നടക്കുള്ളൂ. അതാണ് റിയാലിറ്റി. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയും കൂടി ആയിക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറയാ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന 2-3 പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് വളരെ സാഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇനി പോകുമ്പോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാഫിയ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അതിനെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയിൻ പോലെ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പം കാരണം ഇപ്പം അതിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ച ആ ഒരാള് വിചാരിച്ചപ്പോ ഇത്രയും ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നു. നേരെ മറിച്ച് രജനി സാറ് പോയിട്ട് കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ പോലും വാങ്ങില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് മറ്റേ പ്രൂഫ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലും ഇപ്പൊ റീസെന്റ് തന്നെ കുറെ അറസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ നടന്നിട്ടില്ലേ കൈക്കൂലി മേടിച്ചു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ പെട്ടുപോകുന്നായിരിക്കും. ഇതിന്റെ അകത്ത് അവർ കറക്റ്റ് വിവേക് അവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ടേക്ക് ക്യാമറ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആള് പേടിച്ച് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര റിസ്ക് തന്നെ കാണിച്ചു. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ സാഡ് റിയാലിറ്റി വിച്ച് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ബട്ട് അറിയില്ല, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ലൈക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു സീനില് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ആ ഒരു എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങള് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിച്ചാല് എൻഡില്ലാത്ത കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് വിച്ച് single person cannot do anything. It has to be a united way. പക്ഷെ അതിന് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് it will take time അതാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സീൻ, കിഡ് സീൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ശങ്കർ സാറിന്റെ മാത്രം സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ്. എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ടു ആസ്ക് us to rethink and നമ്മളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് റിയാലിറ്റി ഒക്കെ. നമുക്ക് അറിയുന്ന റിയാലിറ്റിയാണ്, പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദ ഡയറക്ടർ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദിസ് സീൻ കമ്പയർഡ് ടു ഫസ്റ്റ് സീൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. രണ്ടാമത്തെ സീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഗെയിൻ അപ്കമിങ് സീനിലും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ്
അതിന്റെ തുടക്കം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബിഗിനിങ് ആണ് ഇതിപ്പോ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ മസാല ഫിലിം എന്നാണ് അല്ലെ, പക്ഷെ അതെന്താ മസാല ഫിലിം അത് മറ്റേ നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ അറിയില്ല. അത് എനിക്കൊന്ന് രജനി സാറിന്റെ മൂവീസിലൊക്കെ ആ ഒരു എലമെന്റ്സ്, സ്റ്റൈലിഷ് എലമെന്റ്സും പിന്നെ അതുപോലെ കുറെ എന്റർടൈനിങ് എലമെന്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഫീൽ ഇതൊരു ഇത്രയും കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മസാല ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇതിലൊരു മസാല പടം എന്നുള്ള പറയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണമായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് പക്ഷെ 2007 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷമുള്ള സിനിമകൾക്കൊന്നും രജനി സാറിന്റെ പടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ട ഒരു ജോണർ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. കാരണം മറ്റുള്ള സിനിമകളൊക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ലേ, ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ടിടത്തോളം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡെപ്തുള്ള സാധനങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു വാച്ച്. അതായത് ചില ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും എടുക്കില്ല, ജസ്റ്റ് ഓൺലി ലൈക്ക് ആ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള മൊമെന്റ്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോരുത്തരെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കണ്ടോ, ഞാൻ കാണിക്കാനുള്ളതൊക്കെ കാണിക്കുക എന്നാണ് ഡയറക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും കിഡു സീനായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അടുത്ത സീനിൽ കാണാം.